mimbe kering nka fo wala nyam nga dati wala nyama mba fo ka wala nyama andum ala subhanahu wa ta'ala la man sabayato mbe continuer la ka banke wala nyama bari nyem programme o de baadi ngol sama to koto juludu ngolon bayrin sila koto kata sate koto let walam nyinti ko nga dati nyaale sotala mim mu dati nyaanyi maluti kuwoluto misilimolu kaminti wala mu dati nyaanyaaliti wala mu kanna programme o dati nim man satalla toma bismillahi rahmani rahim nyin kammala atelo mu man soti mi yentulu dada bara lan dada kola anata dunyantulla kantu badu kono fombe bimintu amanna dan kantu badu kono damma bari ay simaya dinna jata kendeya anin kan sotonde wato la hani ataranga lonne ko wato soto mandiya wato du bela tubabu du jam bari fanan mune ya sabun ka datin nin na man soto la ngatero le soto num badi ngolun signolu dolu falu dolu balu dolu bari ngolu dolu kotolu dolu do malu mi yalon ko nibe nun jan serum bari nyinan item fe andun tuman dobi je ni wala nyoje be ko yala baki katu ko munam ala e tolle fodo samba sukula al safo nyaadi iko minulu tata walla dahata minulu tutajang wala be kumpoto walla tumala minna wulu sambe manku kala kuja wolto aye samba en to fanan tujam manku kay kubeto to fayen tujam katu ko ala subhanahu wa ta'ala atelo mu kum faya kunoti atelo mu alati ala dunka ala kuwole ke abuka mu kuwoke nin niyol be mole bulu ton nunga be fotala modolu la ni wato sita aba baylale ate niyol sambala katu ko munam njolunga kuna wala soton kono mimmu balafat ni modu wo sitanyi modu kumbo tanyi isaje ko nga wato tuje bare ala subhanahu wa ta'ala ka ala koleke ni wato sita minito buka lafaje minito buka talaje wala ya sabu njolu bini yalon ko mbe duniya kono min nyanta ma wala mu wate ka ala subhanahu wa ta'ala finko ka tentu ka jayi kala annabi jayi anim fanan ka warandi rol min yalon ko dandulatela alla le jarta ka warandi alla le jarta ka dani alla le jarta ka jayi ka tuko atalo mo kum faya kunoti nay mimfo wole kake andun hadama dungo man kuno woto hani atara wato dolo nka mira ininna mantalu man ben bara ala subhanahu wa ta'ala tay fengo fenke baade ngolu wala mun tolu jongol la manta bemot bara hadama dungo de ni be badu kono wato wati inyanta ka tanko dan katu ko nin hadama dungo min tankata wala mo hadama dingoti mi yalon ko akatarano kairo kono asa mario fanan batuno kairo kono wala ya sabu na nyim programme lu to bi fanan mbe ala subhanahu wa ta'ala danila nyin kammala asen ntankandi nemola masi bola bare asen harje nemol la manta be wala ngalon ne fanan ko hadama dingode ning alaye kanta setano maru fo buke filindino sako hadama dingo setano walla jino setano walla sulu saji mal
ñinne ya sabu be Allah subhanahu wa ta'ala danila bi na ñim programme to mimbe keri fa a 50 ñin kammala nga ñawala folo natale toma bismillahir rahmanir rahim fonsa kumfano nata tentola ana jayo ana warando min keta alhamdulillahi rabbil alamin bari ngambiyan kolo ngalu konton koten mba folale ko ali bismillah na programme to mimbe keri kam fa ko woti jede abe keri nyamin ka fo wala nyama ka to ko ngadati wala nyama mba fo ka wala nyama andumbe Allah subhanahu wa ta'ala danila nyin kamala fasentu ka fo wala nyama ka to ko fengo feng ning aketa nyama afota anyama alandita anyama hadama dingolu mbe tankala ko rodo lale hadama dingolu mbe talla kayro le kono hadama dingolu nyin duniya mi yalon ko abe fanuring ndammal te nyode tandinola duniya fanu batal bari bi munekata hadama dingol dammale nyo kankuro dete nyin duniya mi yalon ko abe fanuring alale yalon mune ya saba duniya fanu dun tole bari yara fan malaikol fanan sobitan tollale kabirin Allah subhanahu wa ta'ala laftan tolu dadala iko nyinulu bita banko kanne ibe nyo kamo detelale ibe te ala sokilale ibe yelole bonna banko kan ibe jenkelale ibe nyo nakarlale fuwarolu wolle be batala fentiyolu wolle bukar fuwarolu domala duniya be wala nyama de andun nena nga fo jan kon tolla Gambia famo be wala nyama Gambia keta selim bankoti selimol mini yalon ko wolle dakalolu warata selimol mini yalon ko wolle ngonsimol walle worsolu warata nyinno mo selimoluti mini yalon ko ika balu kununde wala ika balu hadama de wala mune mo selimola mankutoti selimo ka kilo lale komin pura ka kilo la nyami komin kamo ka kilo la nyami komin suse ka kilo la nyami bari suse kilo la na dingo pura kilo la na dingo kacho kilo la na dingo selimo kilo la na dingo selimo la fita dingo la fo momo ya lon ko katata dingo la ite ka kelole mamande kato ko munom kanole ba na dingo tem amalla fi feye sutiya wala bari nyin selin kilin wala kati pir ay ta si se taraje ay wodi ngomuta bira ay wodi ngomuta ay na ay wodi ngofa ay achika ay ada dingola aka dingo e wodomo pura se balu selin o mi yalon ka ya dingo kan atele ka dingo tu nyango kono a dingo kanta ay ti ay ta pura dingo muta walla ta kacho dingo muta aina ka dingo balunde wala pura dingo semen ni natan namo kundalu jibe nyintuma dobi je ninga fo bake ba fala extreme tale pa ko molu kam mole domo badali kenya lu jibe ning dunia shape tanyine kama wolom nyinte ko ntol fango la kutun kanna yalutu na dunia nu ne nyinne kama puro fanka malu wol se continue ka fanka fuarolu wol se continue ka fuareya ite la domorolu soto no la yesi ite dingol samba no la karambungol to ite dunkendo fen dunkende dun fen kendolu ite osanna no dingol ye ni dingol sasata ite dingol jarano la ni to fama bita do ko la ikatama ni singon la moto famu moto te buka soto kato ko munam nyin koditiyo min tambitela ay fuwar ke baja nala teramo be tamala be ta fenyino pour kanadi ala dimba yalla nin ayaje fanko tilole be kandire ngay nyin ke baja lorin silo ka kamune folo mira akala moto sira mon le folo jibe atebe moto min kono nyin don ba 50 teramo babulu dimba yalla be siare ngabulu andum banko mbele denta nyimbita abe ngati la abe dokuo kala kabirin duntun kanya folo
fo janni ba fura wato min na duwobe talala abe do ko wala doro ngane me fonyondi nyenna mu fuare ke bat yaje wato wata abe do ko wala ni aka do ko ke mune kam ataro pour nyin kamala adingolo finance baluno adingol sitano karambun to hana tara manke karambun kendot bare at least asitano karambun ite mi yalon ko ite lo mu fanka mate ite ka balu nyim fuare kebale la katu ko wo fengo min nyanta tala wo fuare kebale ya ite ka wolle kuntu ila kalabante ya ike dingol tay ke balundi wala so wo fuare keba ni tambita la bita do ku nyinora ike la moto le folo jibe ka fo jinde mbala fata ila fta sambala ban nga bulandi na moto ko na sabe nondi ala de ko jibe nori firi kati yello batu de no batri ela o kandore ye wuta ko to e man son ka samba so nyinde asabu na hadama din kunda do misali fe e fuaro dun tolnga do ne ko ninga nata namu jola ila fuari ya buka sabu e mante ya ka fo namu jo wato sitalete andu niman namojo jama bata te dangu malan kasamaya kata ko munon e bulolu me ko ben e mayla namoru jono yela won nganda won namon dingol min jonko sai banko la won namon min be sota nyokam wo service woddo ko wona binam wottine wona binamurun na namu jolalo kan abe murun nan ton namu jolalo kan nyaadi le wala nyente ko ndendingol sambanola private clinic to mini boko kotu clinic lamtoro clinic swiss clinic bari wol consultation o damma foire la karfula domorolet wala foire la karsaba do ko wala wote pour docteur o fango yeje bara meja da fola man bordi la pour keje sasa nyaadi le be e ka fo me consultation fee sa ngo nyim foire o nyunul be la kodo tala le ya kafum e ka o kodo men kafum mbe o kodol letala nga sayye borolu la bari tolte la dimbayal sambano la private clinic oto bari ni sasa dan se sambana nyil lopitano to akata nyawnya hani man first class jara ro soto bari se start wala fourth class jara ro soto mi alon ko paracetamol be dile lale ni malaria le bele yo kudin dila wala chloroquine dila wala kukota ngol penkodu nyin kamala wose sonia andu lara ngol fananse taraji fuaro ni sasa ta akata nyawnya ibelari wala ngol kan fana te kumoto kukotante kumoto siyol le yur la karobela bara kata nyaawo nyaay sa prasta mor soto ite mi yalon koy telo mu fankamati katu ko muno minete fankandi ibe do ko la wolo pitano to fuarol kambe bajo e ka boro sai ka ke wolo pitano to ite ni yoti mo ite mi ye fanke fankamati ite mi ye fanke koy fisiata o fuare ke batile ka bulandi moto ko no katu ka balobe notenne akante la moto sira mo nondi ite le nada ke sun kanyoti nyim fuaro la kodo ite kabalu wadana nyin nom corruption ye fuaro la kodo ta ya bajo ye dingol samba karamona ye dingol samba the best schools in the country amanda wala bili jita ye dingol chika ye samba tubabudu ni talu bije e ka mimmira wala mnyende ko ndema fuari ya ndingo manyana fuari yala wala ndingo nyanta tala best school onto so wodi ndingolu wolle fanam binala nan mimbe nyim fuaro le dingol fanam marala so mekeno la nyaadile ni atara wodi ndingol ye karandini haramol ye karandini fuaro misal fi seli ngodin itata wandi dingol lefa katuko ni te loptano la boro lu sunya ye man sala fengol sunya ye be badu ko ike dingol karandi walla ike dingol dañini walla ike dingol tika walla idingol katitar walla koytol fama bale fututa ha badingol ite seli yale kede wodindingol bitale ye jambandi ye ke ko tubabu sisel bari hani ye nyodoron ise busande nyinne be keri bi wokke bal min yalon ko ya beke gambia suñaari kensangolete ye fangol barakande ayatran tolungalo ne koy mambo koditiyo lu bala kato ko koditiyo mandi yade pour yeke koditiyo tibe bola family le kono family mi yalon ko koditiyo non bari bi munen tol soto fuar ke ba fam mi yalon ko e katambala kuno bi adingo nata e ka dingo mu millionaire oleti ay wo millionaire ay kodi follow le bonde mon tole ay mi yele mandi fa nata million on soto mbuka nyinu lu nyinin kada bari ite mi yalon ko be do ko la nyin la do ko do be kunam ye dingo do karandi
yedingol ki yedingol titarinde yedingol ko moy kandet yedingol fisiyande nyim fuwarol e kamurika wo fuwarol la kodo sunya e ka di dingol la nyinne ya sabu moluka sisi bare malotije nyinne ya sabu dunia be koliyare nyinne ya sabu dunia fanuta nyawonya ndam malbe nyo kankuro detala so nimman hakilotu fentiyoli ya lon ko mimbe bulu tolu tanten karafole be bulu bari fanan mobe fengo be mimbulu mobe ta alele mbolo mobe ya lon ko molle ta be mbulu ninga molta ta alkiyama lolu ngola nyim mobe be lola le fengo fen sa ta lopitano ta mam prasta mol soto wobe ni tebe konto bolale itemi ya lon ko prasta mol paketo le sunya ya samba pharmacie yol to ke wafije e ko ke dimba ya do balunde walla ngale ko ala manke sino mansat ala subhanahu wa ta'ala manke sino mansot ni be kuriyale itemi be kuriyale ite fanka lon jiso ko no ko mbe jindula min to mbe kuriyal kato ke badi be kono lola e ko ni moli meje te fanke fango jale muna ina mandin ko ko of wala nyenti ko hadama dungo min kuriyat isela kuriya nunya wonya e buke la kuriya nuno e fangola moy buka borno ini ni yola so nyine asabu ninten na kuriya nula no fangola andun tolu misal fe nil lafita ala lonna lafta ala jibela mben tol fangola jibela nin ko nin lafta ala lon nan ben tol fangole jibela wala nyente ko ntol nga fengo fenke hada ma dingo ye fengo fenke ite fanka lon ne ko ngani nek so wala ni e fanke ala ti doron e ba jela ko ila miro luto e ba fa nga fengo fenke ala nyaben hani nga ke kullo la kon so sa ntolo fo nga nyaadum ala la wala fo nga ala mutam mamaleti bang kaje ko mbe kuwori kala la diata nyanyami nim futata yoma dum wala ala be yamfula nyele kato ala mun tolu mamaleti wala ala yin tolle kanu ala ko ala mu yamfu mansoleti so mbe kuriya kuwolle kala fongata nga futa mansata laya ando mole mam min muta kuriya te bi ya muta muneti ya muta ba futu woleti wala mu corruption oti ye corruption o muta ba futu woleti corruption o musunyaro let andu wo sunyaro wala jawyata mo kliyata e fuaro la bunda kata e sunyaro kato ko ne fuaro la bunda kata e sunyaro wo be ni wo fuaro le tem wo fuaro sa wullo lo lunkilin ako mol mini alon ko be yen tonyi be yen sunya yiyam fute be bare ni mo be ta sunya ita ta japina lopitano te la boro lu sunya ina ebe banjul lopitano te ka boro lu sunya ika domoro lu sunya ika penko lu sunya ika murika te wafi private clinic oria misali fente sasat ndata mam penko sote ko penko bandale mam penko nawo penko balia nawo jaral balia itele sunta itele mo asababo nawo jaral balia ndeboda je pendata ta je kai penko bantale enin penda fanambe kuiti hotela ndeboda je bintata ta je kai penko bantale eni wo binta fanambe kuiti hotela so ntolla nyi mol mini alon ko ye fankenye mo ba futuru ngolti ye fankenye koditi yolti itollo moto nyima borondi lalti motor be werol be finding ni findata dawda mol ye bori ko kari nyulu nata alala hakilotu ala subhanahu wa ta'ala mo kum fa yakuno latede yeminke kullo kono ayalo yeminke banke kono ayalo yemin mire ma ke folo fan ayalo ila plano lutu anu Gambia ntolko 95% ntolko nindi amutanko no ntel Gambia no mo misiri mo let nyine asabu ko Gambia ko e ala long Gambia ko e ala kanu barama ala long hada ma dingo ni o kanu man ni o long e bu ko ni e min fo e bu ka keno nyine asabu nga ala kanu Gambia ka fengo mo misiri mo ni blasphemy ka nyala wala mu ye ala soko ka nyala ka aka kufo ala ma mimu kuja waloti ni me hakiloti ni o mari kala fi kellale ala la kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kuma fa mimu kuma jawoti ni me ke ko ni Gambian ko be kella wolodu lato barin kana ko wal fo mi alon ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nga wolek nka balanka fa ko mba wulenk nda kala barin ala kanule mune ya sabu mam ala lom nakawandilale felta ka ala fonye kilin wala ka ala fonye andu minika ala fonye buka wala moy
minni yalon koy binale ibe politikol folanye be kariñol attaque la jana ibe fenkol kela ndol be katanka wala la moy bari minulu ka ala fontole ka ko hadama de moy nyanta ala lonnale yana sila ala la nyanta ala lonnale I ala sila nyamu muneti aye fatande minne fatala aye bula minne yake bari ndol ko mu 95% muslimol ala ko suñaro mambeteya ala ko nakaro mambeteya Gambia bi femba ka balu munella suñaro kato suñaro mu muneti suñaro mu ba futu wolete Gambia ni minul yalon ko wolle suñaro no baake wolle ba fututa Gambia bi femba ka balu munella ala konye fania fo man betia bi Gambia ko ka balu munella femba nin ko abe mbe boyla molu kan den nenete ko fola kato ko manke dinding kulo mbaloti bari modo le ben kono Gambia e ka balu munella ambi be nyaato modi nyaabe kam e ka balu munella e ka balu fania folla e ka balu nakarolla e ka balu jenkolla e ka balu le ka ngorot ite ba ngorot la doron fola ba ngole ngon singol be wututa ni en ngon singol jibe ko bakitol ni en ngon singol ko so doro ko bakitol fele katu ko munam ite wato wati ba ngara la doron ngon singol ba ngara la do ba ngara la fuaro ko to doron Gambia fuaro lu batata la linna kumo moy sayin muna mu politikoti bayri minaji muna mu politikoti Gambia tambita le ka foko politiko mu nyone neleti Gambia tambita le ka foko politician ol buka tonyaf Gambia tambita le ka foko nyinul lom politician ol tale nga kuota nga bulebudu Gambia tambita wala Gambia ntolo muna nyanda kala na politiko nyanda kala commitment old fuaro lu batatan sanji jelu fuare kilingol lebe batarin nin aduta itollo na diata nge bay ya jam mekelo jam sanji mo anin fula fankamalu le koditiyo lu le ile ala fonye koditi jumala be Gambia ali mimmo ya fintita ani ya ye jankonte nin kamala molu se fangolu sotono karannalu le ala fonye karannalu min yalongo bi ibebe loring on your mass gets ready go na ko go kono futu bali wonde fanka mese malu da katu ko kono futu katu ko kono futu ba katamolo haramu be faringi alnga hakiloto nyancho nyinnaf ako mo beta ida maya pati ya alkiyama do lumana are jahannama dibba se furai andu njolo nimma hakiloto ni amoy cha furayoto Gambia no betema katu munam nga pretende nkomu misiri molti nga suñaroke wo suñar kodo ngonka ala duku walla ngatanka jame ngolulo ngatanka gamolu organize ndol ngamila fo ala mu duku mansolet ala manke duku mansolet so ala nga hakilo lutu Gambia nil la feta falingo be start la le with us fuwaro le ka hame ka ke fanka maluti ni ke da fanka maluti e ka munek suñaro e ka wolek ka fole mara de tan alawo mare ala en tanka ka mudum fuware yakono bar nde sani fuwaro lo dahata kato nga moy moro la banketo janne wolum fuwaro le nyinin kare bate kuntu bari be tan nyinin kale tami yalon koy kodo so tete amira fo mor kafo hani fo ngan taro bo kodo minna taro buka kodo di mona taro mu sababu leti silo long escalier don selen nangolong pour nyin kamala ka kodo soto bari kato dam mata kodo dilano ni atara kato le ka kodo dinola ke ba dole be bataring samata kiline be bulu samato dol te bulu mindam famu mindam ti masoto to num bi wolbe sky crepa sol le lula bunjambalu Gambia because wol ka kato minke mo be sediata wallale ni atara kato le ka mo ke koditiyoti to nun tolla alfal mini ya lonko woli yesano kele fo labangole ko le mojite me ko le tilinde do kote to non batale le woliye mansono lo dulal bari Gambia alnga nyo hakilo bulande alnga mfonyo nyo fal ko du tentola alnga tonya wula mo fonyoe so amonda bi lafta nyenne sambala nam pour ka programme da yala kono to diala fannala bari mimbe keri mbe wore nyama abe keri nyami nka sata wore nyama nyaay minje nyaabe kuma kono korsir lola suñar lola be suñarola korsir lala be korsir lola kulur lal le nyanta kuluro lala suñaroto
kat korse lale korse roke sungol je ye chodi ko sungol fe bari ndol ga fa jumale sake mi ye samata sinkilen sunya nga fa jumale sache mi ye safuna kungo sunya bari nyali be sache lale wato wat ibe do ko la central bank nyali be sache lale ibe do ko la paracetamol nyali be sache lale ibe do ko la na marcel kono nyali be sache lale min yalon ko wato wati ibe tile be ko kala ibe na kolo be tale ba be futu fatale be ko kala afrika mune ben tolu noma andu ni manke gambia da mala problemo nyim mo fin dube la problemo let mo fin what is our problem fon sa fono nyin story mu tonyale tin doltata arabo nin tubabo du dandan ne ba ndol fanko fo nyoy nga jele nyim manke nyamalo koti nyin ninga story fotante nyala watu watu ngala fide ka kumbo ngala fika kumbo ngam fam forcé bari nyaaji yo buka fintino baade ngol nyi ye kumbo sile de mo fingo be nyamin mo fingo la valoro be nyamin e ko the first human being was a black guy mo fingo ya fonyele nga moy bunjennale annabi lay musa mo fingo do ndol makamo min be mbulu the mother of civilization bari tolle batata dunia bet nkumbot na musolu kumbot ndingolu kumbot nsonta joyal nsonta doyal nsonta eno fandoyal dunia kono katu momi yalon ko wata ike bulo dai ite katu doya molle kono afrika mo fingo do fontol tem fangol jelaba minulu ben bulu nga waltan konke fayde bi munekata ndolla diversity gambia min ben to lubula ate tubabo lubuli ni la kodo ni la ate tubabo lubuli ni la kodo ate arabo lubuli ni la sano bin ben to lubulu sana wiyale ben to lubulu sana wiyadiyat bari momi yalon ka ma ado soto ado buka nyab momi yalon ko ate mo jawalite ala siyo kono wala ate doyata la siyo kono ala siyo buka nyab nyine ya sabu bi gambia ni to dore ko tribalism halinga tribe fa mo se tribe fa no nde kan sanyo wulindi na tribe la nyami nkan sanyo wulindi wandi tribe la nyami diversity mi yalon ko wala be gambia senegambia nda malika lon ka nyoyaya ise kamfa nyawonya isana osina kuma foye kuma mi yalon ko ni modo ya foye to ni ya date bari sa foko ni mamira dankuto mune mu dankuto dankuto kana tambi kana kuwolu lanna tambi kuwolu lanna tambi baliya ite ni la musobe nyola isana unata lota akoy hey muna tole yabula mobuka bebe sonkola ni modo yo foy to ni ton taka yade fankelemi batu malami ne sana ule ya foy ikay ko dankuto le bentema nde tambila kula pour que daju ntolo nganyinne lo bari bi mon la kenyanta yatu lunga don soko banye ito dom jemo jawot so alin numenti alin kana mbawoluto min ben tolbula alin kana so way bombulo nin ko bentembe la tubabo le fe ngot misal fe Angleterre be no tribe bari nganyo nene hani Angleterre jan stereotype janne e molu da malika nyo sana wiyale dulal nin dulalto ni nata masi sadi modo do tata yokse ya wolda malika nyo sana wiyale nga wolu lonne so nyinna fananka sabu tubabu lunta wala kaboja ikatan todiya bari ngol lafta kala tubabu let tubabu sonta minnan tolman sawala tubabu sonta do kuwala tolman son do kuwala bi gambia alin jibe doro afrika alin jibe doro afrikan kala fika kolongo simbi kemin bi tubabu dun jibe ase kundinta aba teketekla ate danta dami adingoy nay continue wo fanan danta dami wo dingoy nay continue al company le fanye africa min yalon ko they are more than 100 years iman taraji hani coming after independence company min be nata project hol min be nata ibe failed mune be fail fankoto ngorotiro ngonsingolo ibe ti nyata fentem fo ngorotiro ngamune ngoroti ntem fo nyala ngorotiro la ba fentioli ya sonko nyem fengo min ben tolbulu alale ya dinna andum amanya na tulambulu nyanta distribute la nim fentio be ya la fengo distribute problème o band bari fentioli ya soto nyami
ika suñaro no wala nyama ika ketta palelti wala nyama idali ka kala wala nyama ni diamute koy ko ha ya non politiko fanga betenne politiko te ten nim politiko beten ntol nyanta na on brand of politics le sotola mi ya lon ga be kala commitment nati mi ya lon ga be kala tilimolati mi ya lon ko abe kala nyoma ko yote ala nga to nyaafu alma to nyafo ntol mo fingolo ke ba yin fo nyako mo fingo nin tubabo nin arabo tata alaya ikon desan kum fa yakuno akoni mi en jakale nga dan atalo man sote ni dana be sola ifudara tubabo le folo jombe de kay ko a ntolude hani arabo le folo de yamata bayden arabo do wolle ko muhammad baba sallallahu alaihi wasallam ikay ko ntolu lafita nafulol andal mo nyinen kad maka nyin middle east ila nyin tulu kolongol be wallahi rasul sallallahu alaihi wasallam wole daniro kaman sata la dani fo ala molu fo ala se nemo kay afele tulu kolongol keteya kodo be ya tubabo ri nyin kay kon tol lafta londo la katu tubabo nyamenta ini la kodo londo tebul ni sa te bi nay telle londo tay yeja ni fenko isula ila essence ya bondi ba sambale tele ya londo ta ya ke essence femati anin gasu wer kulum anin karasino ya famo fi mo nyinin ka fama la ika ko eta dum ako nde wona ta nyim mo fulo le danda andu nyi is not ronda adin da mar jibe do nin na modu minitate Saudi Arabia Qatar nyolto Bahrain nyolto ani Egypt nyolto ni wol natan tolia ikoy itoli civilized tan toltile walle toli muslime ya tan tolutile ikamuri ka fon toliye ko al tol manke muslimot al buka saliku al buka loku al buka pareku al buka tamaku al buka jibero ke ku a tareta nam natala wo Egypt Bahrain Saudi Arabia blokira kota molto wo alfalo wolle wosilo walete purite wolondo sotono bari nata muri ko wo alfale ko hani kurto e kamen du buka dunku inyanta kurto singo kuntula kala ngodato rasul ye nyinnek mu nyone ne la mu nyinti e can brainwash le because they only teach us what they want us to know or what they want us to become nyinde be kere ñun dole mi ne yalon ko tata tubabu karamale nat e keta doctor e keta professor ni nata Gambia e kela molle folo jamfa mini bota kafuta woni bitale korda san kalifin mini yalon ko bota jara tonya taba woni bitale korda san fajara mini yalon ko bota badigu saba woni bitale ye korda san kalifin estate ni ye korda le san ye korda be san ye peru woni ke santo ye tubabu wulu babu laji ni la wulula le bota nan santoto inata je tubabu wulo ke haw ka foita dunna ye murum yata musundin kilinjibe mi yalun ka ma horomo ni bunya so de la mode e kay ko si ni be palantero to ye bama hayna na kanana walle fama hayna kana e ko musundin ko mane wako ne ko mafi musundin faraylo akopa be ko ati jang ata matale isamu ngo ila nyimol ila nyobatan ila mo batan do le siat muna nyirete sino la sate to ba barite kabilite o dindima ninke wale ma katalete ibe konjolu talebe do ko kala ibe wala ngol kelebe bitiro kala pour nyinka balete ta wudlado felo nyi musundi ngoy ni min kasi al ka foko mfama la ko le siat mbama la ko le siat ni na ta fam muso ba fole ko ila samato bonde bunda ya don sa nente nga nyen tape fobe muna wekere ntol se barako soto no nyaadile ala nga tonya fodoro mbe nyaabe nyindale nyimbe kene baado nyimmanke ko ayamaro famu yamare kulete mi yalon ka wat bari mbe nyaabala mbe la nyaabala ni wo wata je baadi ngolo tariya nyama mina mama kande is a friend nene malo bari ngamala sainde na friend no bari desan Gambia démocratie mune mo démocratie nga karas fo nga ba to nya démocratie di yatande katu ko wati le sotota yaya jamme kallo teleto la ko Gambia is a democratic state but wo democratic state ni wato min ne yeda yele iko yaya jamme ko wo ko do min gale ka ke nyaadile ake dale tay
nin ala manta be akeda le tay nin ala manta be mo bu kete je kaye man e kaye man so nyene asabu mama kande la fitala ko analyze la in a way that mba try la to be more neutral obviously because mama kande follow Gambia dingolo mama kande mo Gambia dingolet mama kande ani yaya jamme do ko kene bara ani yaya jamme la do ko wota sabula nga kon mama kande ani yaya jamme do ko kene ani yaya jamme la do ko baliya woman yanna sabula aman do ko soto Gambia walla ka do ko soto man sakunda kono nin alafita katu ko munam molle ni yaya jamme do ko mini ya lon ko ito fintita mini ya lon ko ila mo fa banketa mini ya lon ko ila mo bute lankena mata wolo hani bi tata lebe nyum e dunta e ferol ke dunta non na nyimman sakunda kono ibe do ko la against our will against our wish misal fe malla fa bari nyimbe be keren so nyine asabu mol fanan ni mol te diara mol min kafo mama kande ni yaya do ko reke mama kande tennenten wo is not the issue but let's face the issue. What is the issue? Mama kande I bankele so ala banke nyanta la moyla I banke minke wala mnyente ko Adama Barrow ko mama kande min fonka se wala kande Adama Barrow ko atemano banko sambo amano kato Adama Barrow kata manke politician number 1 mama kande ko Adama Barrow fama ya lonne ko ama banko sambo no anda ya fo modele kama no banne Adama Barrow nyinin ka wata ka nyinne foy ko I have a team of technocrats wo fana muto nyanti Adama Barrow ya fontoli yele ko among ke politician not I wo fone andun tolibe ngalonne ko Adama Barrow manke politician not but Adama Barrow ala subhanahu wa ta'ala tumalami na lafta Gambian kolu dahandila tumalami na sanyi muwannen fula mama kande fango be kafo mintu buwa kafo wo kafo le kan tulu kangol deten tulu Gambia dingol wo kafo le kan tulu tulolu bun tulu Gambia dingol wo kafo le kan na alfal muta ke ponisi dingol la ke baro la wo kafo le fanan ka dindingol muta ke ponisi la alfal la ke baro la wo kafo le fanan ka molu muta ka nyapi Gambia musolu kan mini alon ko wolle mum bamaluti wolle mum bari musoluti wolle mum binkoluti ke nyapin kan bayren Gambia ni musu kilin nyapin kan ye Gambia muso bere nyapin kan ye Gambia muso bere nyapin kan sako ni nyapin kan keta fennate mi alon ko man sakunda famole ya organize femti je mi alon ko a jawya tawoti mama kande fangobe wo kafola kon wakafo nyi wala kontineta ka Gambia de na noluta ke fa ke di jalamala wakafo nyi wala kontineta civilian nolu fangolo mini alon ko manke sojarti mini bokoko mama kande nyolu fangolo ka moluta mol mini alon ko wolle yaya jamme oppose wolle wakafo oppose ke muta ke bute ibe nyala ke sunjolu kuntu nga wala moy jan wakafo wolle molu muta kelu mini alon ko ni la musol ike muta ke sene ko ka ba sene nyami walle ka sadio sene nyami nyinka malaika na futu wono ni man futu wono ite Muhammad sallallahu alaihi wasallam la umma ita siyandi nona katuko ni momo dinkilin soto ye plus 1 na soto to Muhammad sallallahu alaihi wasallam la umma ando nyinne kata Muhammad la wosidat nyinne kata ala kumbote ako ali na umma ala siyandi bari itabe kafo minto buwa kafo lo mi yalon ko aka kelu sene ay wakelu min sene mo kurumol ka boy kono e kata murun kata walla musolia ka foy ko kullo kono ngete ke ma senele woni tete kafuno la kotan dunia kono e ka fa ha bari sa pour yaji at least ininte do one night le sotola or 2 night nyinne be keri no Gambia nyinne ya sabo ni ko truth and reconciliation ye justice da bondije akan kumbo akan balafa
akam balo boronde na miro ka wara because nka mune mira amanke minul fa wolu dahatale bari mol min yalon ko be balo ko ne ni la musol ne dingol idingol malon ko e senele bari la musol yalon ne ko e senele ibe deiri nga kan katu ko tabulon pour ya fedde ni gambia ko ni nyaado kon te kemade ya senele a'udhu billahi minash shaitanir rajim alaw mari nyimmolo alaw mari ala yi yankan kati duniya be nyaal nimbe nyinil danka wallahi ni momo ye danka fengo fe yalon ka ma beta wo sifala ni nge danka na wo danka roto e toliye e tol ka tinya lakati lale barin tol mini ye danka wallahi ala ben tol abe barako re kelan na koto kato ala man la fi nyinna hadama de ngoya fafa ngone fisiyata ya sene nyinne ka ke gambia no mama kande be wo kafore kono abe dairing ko tabajambu abe dairing tup so wala ina mama kande safo ni adama baro ko nde manke politicien not mama kande ya fo abe tonyalla adama baro le ya fo bari fo gambia fo politicien o dam male ka molu marano ba katu ngajele marla kendo lu mini be tambita yini manke politicien ti yini manke politicien ti bari fata malon ko hegemoni min nata sign fonyo min be kerin sign wolam nyinti ko mod min yalon ko ke fongol commande politicien olla dunia modi ajele ko wol mete nene lale wol mete subolu domo lale wol mete sile kumol kanne nyin kamara ke la nafa ko ta ka bajudula kilin ka ngorote ka ke tol fango tat nyine asabu dunia modi sign yebo politicien olto nyine asabu Donald Trump gagneta America nyinne ya sabu na jang UK jibe mune be kerin jang bari handam politician olu gambian ko fana man na faham kato kon kamunef mama kande nada milla ka ko Gambia adama barona man sakunda imam fenno foka julo donto ni e julo ta Gambia be to yala e na wo julo natina itol fangol damali e wo tala. It's a serious allegation. Bari ndela do ko tan pour ka mama kande jaabi man sakunda la do ko lon pour ka mama kande jaabi ando hani bi mamma sakunda mo ya jaabi ka ko la de nyinne njaka. This is why one time nene dia mutale crisis management ni crisis be caring munam inyanta mu management ne kala ka de ko ka o crisis nyin diffuse bari mo sa fo nyeko nyindo nyim manke crisis bari nga lon ne ko Gambia nimmo kemelo hani atara mo killing mama kande o ko turrendele because ngani ne fonko sai du wahdega wande defa ya ha hel kalabante abuka tonya fo de fano abuka tonya fo hasido abuka tonya fo badala wo tonya fo balia yala kamuneke akamo jamale hakilo tinya bi modolu na kedita kabiri mama kande af wol fana wafo nganyil lonne nyimmu toñalet nyine bari jumalle ka ofo wolla mu yalo nga faale ko nyin strogulo bandale bari strogulo kono mormi ye strogulo ke wolle nata jawya katu munam ye strogulo ke nyinne kamma ye do ko soto walle la mori ye do ko soto kabiri wol man do ko soto ila mor man do ko soto wolle tourneta nan e ko ha adama barola man sakunda anyanta bolaje hani adama barola man sakunda perkano sang isafon ko mala nyim bay fi mbawo samunen fontol kata samuleto atara man bay fi mo sande ay perkano le sammi yalon ka be ko rim fer bali to nyakoto ay bay fi mo le sam ha modol ko mama kandela role long as opposition pour ka government scrutinize nyanta millon na wolom nyenti ko ka government scrutinize wolom nyenti ko ka government ta ka kisikis ka jibe fabe kol minna aba ke ku kan na famantara ke ku kan wonin ka kangola man sakundala won man ke kilimoti bari mama kande nyimmin fo ninda mama kande mu opposition leader bari mama kande man na ke opposition leader mama kande mu musudu leader jita ya fo janne mori kidita ko jita tata personal attack la ngoy ko that's fine jite min fo ndete seyla wonka bari ndanga nyinna lonko nado ko wolo nyinti nin ala subhanahu wa ta'ala tema bari nganyin do ko wala choose pour kake
ngan kallen ko mbenin do ko kala gambian kolle ndemon la fi palaso la adama barula man sakunda ko non ko man tara nyine kam because munamo na londo madinna na makamo madinna na nyinya madinna andun kenya fango madinna kadu wol ikamol minta wol man ken toluti ak nyine ya sabu man tara nyinindir laje ni atara numbe nyinindirol la to non say ngam fonyo to non ngam fonyo ngo kabirin adama baruna ta nin sayin karworo ye molle ta do ko la to numba fo dan jami yalon ko nganyinke muna ne man ta do ko la bari ye hadama de ngoje nin hadama de ngoya fangoje nin hadama de ngoya fangoje modu bukaje ko modu bukeji hadama de andum mama kande mune seletala nyin daraja ndingo min seletala way mama kande nena ngani fo janen ko gambian ko dum desan ntol buka darajo manan kunno alin na modi jibe mini be darajata mo darajata gambia li jibe e be labante fangolu tinyala e be labante fangolu tinyala al korsiro kade gambia nyaabe kungo kono korsiro la alin na mo daraja ngol jibe be me fango tinya biri nyolo wolle manta yaya jamme koto na nyimol min yalon koy tolle tobota non gambia wolle manta to sukam onda yaya jamme bi wol me famodo tinyaba nyenne asabu ntolo hadama dingol sakon tolo gambian ko mbe yamaro min dila kamol kono to dia wolom nyinti ko alinga do kuok harjeyen e alinga do kuok darajo en taraji ikado kebaro leke kebaro e kela nyinin fengoti nin darajo e tara woto wo darajo nin barako de kana darajo min nin barako nata wo darajo ka simaya jele wo darajo ka tujele wo darajo bukata nyinna ina sada wala kayra ba jawara ay do kuoreke darajo nata ay do ko taraje imaje darajo hani biya bije sanji tanko non to nin feng hani biya be darajare yaya jamme ay darajo le nyine ay do ko tije darajo dawalo lo wultala do wonde kabiringa meta akuniyata touch asisita dubenta afata amam sisino kota bini ya jamme to fo dawda pour charole kat ni jawara to fo dawda musa fo ende san banku din kendo alinna molji be min yalon ko darajata ni ko tata ko kari darajatale mol ko kari isaje wo kari ya fawni wo darajo kono barakanta ya se findinanje ase kuma fo kumo mi yalon ko ase mobe kam fa mobe se bot walla sa dadum kafo mi yalon ko buwa kafodo walla se lo silo kan silo mi yalon ko mobu katani wo silo nyina mun to la kote so nyina asabu mama kande nado ko miminti wala muka gambian ko alat mama kande within the diaspora jangambulo wulinde wala de because I'm on record njalo mo foloti mi anon kontata public nga mama kande attack ngo ngani minja nata nying ika fa nyaadi le di handsome boy ngo this handsome boy was up to no good no wala de ngo he was up to no good bilinga against mama kande fango bala ate fango bala la entourage wolle folo ebo mama kande la bari gambian ko ndesan ko min ngamin fo nkatara mo no male nga kenyina ndin jalolu timba fela mba sola mba fela mba kinna ninga kinga la fita je nga nyala do nga fe so mama kande la mo fango min ba bala wol fango malla mama kande la ma bari mama kande fe nde man nyonso nyine ya sabate fango la mo min ba bala ndenga wo fo jande fo nga foti ka fo andumbe continuer ka fo ngo mama kande nakata president wote ndol gambia dingol man safe ani mbari musol ngo mama kande nakata nyaton kote ndol gambia dingol man safe ninna nyimbari musol kato mama kande ngala nyimmanke personal attack de yaya jamme nga kuwa bede fala jam bila albe sila alba fa personal attack mama kande minka be kene balet bara anne nen lota jannal ko lo ya Ousainou Darboe anadi ngola netal o aliyewoje alkolo ya Ousainou Darboe sa ay teenager la photo wuli yalu ke dabal ke sambana say mintabe kenebato ningo wot fo alko ha personal attack nafiko lu wulita alinga hakilulu doli e fangol ke ko itolla mu journalist la police mu itellet itolle nyanda fo lan toli mune mu presti mune manke presti mune mu slandati mune manke slandati al modu dande
ntelnga Mama Kande lonne Mama Kande was up to no good ni Mama Kande be Gambian ko li jeno wallahi to non lungo min na mol ko alnga kafunyo kan Gambia dinkendo be alnga kafunyo kan Mama Kande ta ko dun na nyamo kono Mama Kande le kallo yaya jamme mi yalon ko ay Gambia dingo min fa dandula tala nga mil long nga wole long ay jama ba fa mo wolu long de na no la min sunya l'hôpital to ke fa mo wolu long mol min yalon ka ay fa kulolu kono me long mol min yalon ko ay restaurantiyol le jo kolola ye wol posine yalon ko wol kata nyin do dula karle mol min yalon ko Dakar ani restaurantiyol ka do koke ka Gambia la kodibali cika ka dila nyin kamala itol fango ita o restaurant to ya jeko nyimari kana do mo rola jandi ye posino kaji ya fa ndol mo wolo ya jamme momin fa indirectly through heart attack ndol mo wolo baylin ke ba mi yalo ka siyo be ke do kote ya jamme dindi meranto ina mo mala bota damin from nowhere wayna nan doron ay wokke ba la fengo be tabulu ala cordal tabulu ala fengo lu tabulu kabirin ke ba fota wato minna ke ba fana musol min futu musol ye boyto nyinne ya sabu al musol futu min ya lon ko ya al fuar mal je ya al fuar mal kanu ni musol min futu ina be goto la kabiri fuar ya wato wo musole lo wole kanu bari bi mu ne mun tolla do kote nin tara ngado mon den soto bibi eke minister eka mune foro podi eko halafta koy malla isa sa boro nyin sa boro nyino nyin sa boro le na se kala nyin sa posinolti yembe posini hola mama maro menyai nindi abra do go ha sa boro la fita wala na tori labang alina hakilo lutu Gambia Mama Kande ita manta mama ali Mama Kande koros rek nene nga foja nentele wo story break and I will still say it kat ko munam ngal na sumbutu ndengol le safe ngal na musol le safe mama mu 419 nati ngo foja na koyta far bari Mama Kande fangola ka photo mo mala ka kodo bonde damin Mama Kande fundraising account on min bije ibe ba tolale se kumbalo malo ngaka minfo nga fali le se kumbalo mu opportunity solti se kumbalo mu koto malti na friend. But when it comes to politics, Ngaloneko is a big opportunist. Because munamu, wolu pisal tale. Pisalo lukatala wato minna kelobe duri wato minne pisaluta. Yebo UDP to katungo Italia nyinne mira ko, yaya jamebe UDP falale. But itol malonko, ala ko sise mimbe kokolela. Lundangola kumaya bukasabi ko dindi ngole heyalta o sise duntu wula ngamuta. Hani? Kudole ka kebari wosi se duntu ngula ngabuka muta because ala ko abe sima yala la anda abe kokolela. So wali jikila teta le boda UDP mi yalon ko wolle sababu e sija bari UDP fa wonde ngamira se humbalo na manya na kanyo saba katu ko se humbalo nene lota se humbalo namna nala UDP se humbalo lota APRC le se humbalo jimara lafta kado APRC le kabiri APRC nkolu mata anin borbana ta ko UDP atoli yenta UDP atatenne wala se kuma lafinu abe lafirin APRC la wali ya bay wali bal la fala anata muna ya lafindi UDP la alafita la wali ya londi nyinka mala asafo APRC kode ko image nganyeta naturally londino so nene ngani fo janen ko mal lafi anene buka lafi ni aja lafita ay fenne jeje mi ya lafindi ni wo fengo banda amari ba ko dilal so mbe ko kumfala dano wala nyente ko Mama Kande criticism woni nyinko bayre Mama Kande ko jite evidence bondi evidence mi yalon ko ikate wandi futu wol lebam jite evidence bondi evidence mi yalon ko iko anim akafo musole ko alna massage ndanga evidence bondi le ngo Mama Kande ko ni atara tonyanteng react ndanga evidence bondi nga audio bondi mobe ya moy political impasse kono sunguto ndingole be ya mora ikafanya ko Mama Kande kan tolle safe Mama Kande sakala wo security min kala wakoma ke kanamba wala muto safe lati andu nganyam fode nko Mama Kande GDC is up to no good nko GDC be telale before we even know it mbije nkotoma Isa Jallo yang attack na dun tanyora biya be nyaadile Isa Jallo mala kartabulo cika mambo GDC mbe oto sarakule mala kartabulo cika mambo GDC
mo kendol be mela cartable cike mambo GDC so ni GDC nata lo ko nyinul ka fengol la tala at least ni atara nyinul fanka fengol tala Mama Kande doesn't have the moral authority to say that. Hana atara mu politician because Mama Kande bi je wato minna Mama Kande ya lonne ko talar bukake mo kilinna ka beta Alibaba ay tomin tuta aka wole ta ka di tolada Mama Kande wolon Mama Kande ya bay député yala atefan kontole ko amalo mi ya sabu ya bay député yala bari wo wato kono Mama Kande ka finta mo wol condemn ni lafta Gambian ko yelela ni lafita Gambian ko yelela ni min ronda do reba condemn lale Yaya Jammeh la jenko be kono Mama Kande manke ko Yaya Jammeh tari ngola fintita Yaya Jammeh bije wato minna la fintita bari Yaya Jammeh bije wato minna Mama Kande kamune fonye ako ni ngate ganyeta abe Yaya Jammeh bulala jele abe Yaya Jammeh kelal ko jawara ni ka ko Yaya Jammeh nyin ko min beke ako Yaya e munek so Mama Kande be Gambia tefa malo Yaya e munek Yaya e mol min buute ay mol min fuar yandi ay mol min yalon ka e dingol fa ay mol min yalon ka e dingol bay banko kam al faal min yalon ka e la fuar yalu lafa amulunta ay doluta at dila Mama Kande kata si wolle kono bi ka foy ko na nyimman sakunda kuto mantara ke kam ban Yaya Jammeh fisiata nyinulti bari Mama Kande fama betiata mol min baba la wollon problème wote bari ni Yaya Jammeh contrôler ni Mama Kande contrôler ko nyimman sakunda mambetea bari Yaya Jammeh wole fama fisiata nyinulti mol nyanta wulla Mama Kande contrôler e nyanta alonna ko mune ka fo nyaade le fenkolo fulor ka fo nyaade nyamato fulor ka nyamato fo nyaade le dukara la sa fe nyaale ma ko ya le ma ko mama la ro wala nem fula ko ga wol ko nyanda na ko Mama Kande asonno mo farakasita Yaya Jammeh mo fala Yaya Jammeh musu nyapin kanna Yaya Jammeh mi alon mo be fenwa be bajo akatat Yaya Jammeh mi alon ka fo modi dekabi suma dekala Yaya Jammeh mi alon ka fo ko the opposition are nothing but opportunistic dogs and all kind of attributes mi alon ka attribute opposition or bala Mama Kande na fontoliye ko wala fisiata nyin Adama Barrow na la mansakunda wala Mama Kande ka fo nyaadi la ma ko ka fo nyaadi le Mama Kande sonno mo baraka sa nyama da la fo nyama fo ba Mama Kande nyaadi no Mama Kande fetido wallahi Mama Kande mama fetido yes so munebe keri let's take it this seriously molu wulita ye jite attack mbe jite fanan kono to diala minna wala mnyenti ko nsenna point nyentano le nga put without result to insult ha andum jite fanan ba dani la minna jite fonyo ka modo apologize watu ifanyo ke apologize inam na fengo fola imira ko mbe nyinne fola andu ninafo I will not go and apologize people again ndeka mo apologize mun lambe kono to diala wolom nyinte ko ninga mo misquote nze apologize but niluma min nange busu ndina mo nange apologize because lo kutele janni mbe busula mbe kudela so nyinna nyanta kala bari modo fonsen hakilo lutu I was all along with Jite. Nin Jite baby kankili when it comes to Mama Kande. Those certain things bije mini yalonka for program kono. One second on nendirote because in the program kono manda fe nendiroda. Nin kuma kamo mambanda kono nendiro manyanaka. Kuma kamo ni wo mambanda kono nendironya because hada wade ngoy bolota nyaawnya ni nendiro keje doron bolo nyinti nyata. So nyine ya sabu nyanda hakilo tulawada. Bare mod min yalan koy video lo dada e ka jite hakilo bulandi itele nyimfo nene fana ngo fo janne de baade ngol ko na nyaton kol hada wadi ngo nyaabe kungo kono korsirol alngan na nyaton kol horoma ngi bunya ngi kolke ni ko kuke alin kana lo kenebalto nga fombe doya la katu ko nil lota kenebato ngi doya
yalo wakana moneke nin natan kombe defend na koten wo mo sulu saji malu from the DSS party wala kanamuru ya fonye ko fokuni tele manyimfo and niko ya fokuni tele manyimfo ifanga yefanga hakilo bulande je ibe laban na munella wala mu ibe kungo jimila ya foko yes I'm sorry and we shouldn't say I'm sorry all the time. This is a fact. So wala ya sabu ntolu nim molle be nyola mol mini yalonko Gambia la ninko wolka fole ntolu Gambia la Cairo mandiyani ndol fanan ko tolu Gambia la Cairo mandiye kato ko Gambia la Cairo diata momoe ibe nyimman sakunda mako elale bari ita la fila ka dunola nyimman sakunda kam mi yalon ko banko sambanyabe ko yale ele ita la fila ka fanyala nyimman sakunda kam mi yalon ko abe mol tala la e sondo mol kilisikala sa nyinkamala mol se sobi sonto soto no nyimman sakunda la atara mi yalon ka manke ita mandir nyaata ngalo ne ko tonya e nyimman sakunda yemman sakunda le inherit kabini nate man sakunda inherit sun kanyo lu bini yalon ko be o man sakunda dot itella only mistake wala mi yenyin sun kanyo luta ye samanan to the high echelon ke samanan benten jambalu kansanto femo fembe benten kansanto ni atra ni yaya do koke nyimman sakunda nyanta bondi la jere katu ko munom mo kidimol ta tula do ko la Gambia wato wat ini jawaray do koke ini yaya jamme do koke ini jawaray do koke man succeed ini yaya jamme do koke man succeed where is the guarantee koni samana Adama Barrow la masakunda to be succeed la nyine ya sabu bi wurta biringa moy ko Mamburu Njai ya appoint the to the director of petroleum ngo muna be kering fonyinul damale ba mali e dimo wulu Gambia kono Gambia bebe warling ko mbabe warling ma mota do ko la ji bari ka muneke nyimba nyunun ko ibe mutale be recycle la nyine ya sabu wata nko sai munebe kala na député li ke ministalti contrat ko etare ni molu tema iba jela ko nyin technocrat appointment o mary going round all round obe boda Gambia kono le Gambia dimo siata 1.2 million bari man sakunda saba sanji jol sanji tansaba plus sanji mo anefula plus karaworo mo kilongo dorom woni be noto ibe bonda nyim place dot ibe sambala nyim place dot ibe sambala nyim place dot inene man succeed bari wata nkonto libe jikilla nyinela fo nyinilla la duwali jabi tan tolti bang fo nyinille faali e do ko ken tulu faalti Gambia bang fo nyinille bali futu tan tolti Gambia ba ali nga tonyafo mo kilimo ini yaya jambe do ko iman succeed bari e failure da mala sotoje ka Gambia di ngol bute ngani ne fo nko momo ni yaya jamme do ko ita dai minister ya soto ye ambassador ya soto ye ku ko dangol soto makamu balto ita mantara do ko la Gambia ye way ite be do ko ke kay fangode ka ko ni be do ko kan Gambia e ko do le bije yaya be ke kan ata danna ka fay kana nyinke ibe fonyo lale ye alamuta bari Gambia di ngobuka sonka alamuta andun tol ko lata alal njol ko mu misiri molti mbuka sonka alamuta mbuka sonka resign kubata lolu ni be kering ngam fangol dakeje bari na dutan ka foko mbe do ko ke kan Gambia le atara mantara do ko ke kan Gambia le mbe do ko ke kan najibol le nkun kilma ninna manyor ninna muskebal anin na dimba yalo mune be kering ni wo batara ya be tambita ya namuri yo mo kilmol samana ya wollon din simol kan koten so ngani programme dati walla ndesan fuaro wolbe continuer la ka fuaria njolu dingol ndesan Gambia iko nkanyanta ko to tek bari tek te ko tiji ka fo ha ni mu doctor leti ni no ye experience le soto ni ngo ni man do ko di Gambia di ngo dollete experience soto la mo dandan ne be experience soto la wo mo dandan wala experience soto woyen ton na fa munella aman na fa fenna kat ko ni yaya jamme do ko ken yaya jamme la ministry al kilim fo nyami yalan ko was a success ala kere bari nga kuwa be muta nga la yaya jamme ka yaya jamme tat binna ministry be wala nyama kat ko munam nga santo falinne nga nyato nga minister falin bari permanent secretary deputy permanent secretary technocrat ibe sun kanyo mi yanon koy tellani yaya jamme do koke bi wolle bije ila wasu nyaro wala be continue ka because ibe system o manipulate kanne nyinne ya sabu ni mama kalle la kumo fanan do di jibe ikana bay nyato mon mimbe Adama Barrow bala atakela na bet nga do kulalu lonne nga do kubalo lu lonne nga mo sobe lu lonne nga nafiko lu lonne Adama Barrow na man sakunda kon
modu wultale adama barola man sakunda kono kuma ti je man kaja firo min kale telephone be wo man sakunda kono mune be kere fa molta hanyala ka toñafu ni ko be toñafu le koy hakilotu ibe hakilotu la munen toñafu la toñafu kane hakilotu toñafu anyway mbe min kala ko taw wolom nyinti ko mbe advertisement of na badi na nyim programme o sain nga sponsor nyina ele atemela immediate money transfer wore babulo dun nan nyim programme ko no badi sain janimbe tan la ko parendira fenke bi janne mi yalon ko wolom approve money transfer ti ela nyim korite bonanza nso wokale je ngam fonyon nin do monding ngamuru now with another topic Ikojel Dallas William Mon Angale Kodo Apro Financial Services wala koy batandila jama mon bela ye kodi jama le lamdi mi yanon koy bakala rafulo andu nyindo pour yeda duje kanyim kodo gagner asonea ibe munekal ibe monetala ya ning approve service bole isaje ko womari ning ay kodo ki walla mitale topo walla telefono topo bara nyanta wokelle signafula nay wokedro ite mi yalon itele ya ning approve services ko du nyoto ite mari tobe la fala ning rafudo kon ning rafudo du wato ye mo samba approve services ite fanan tobe la fala so ye mo min nanga mo samba ito be kala wonnanga more nin kamala nin raful wato sita tubabu karo nin august be min kona tilimo ani bundola ite se keno gagner laltile mi yalon ko aseni angale ko do wili mo gagner no de wala badu mo ngalo ne ko le yan sama sita de alkana son ni ye ko alkoma wili mo wili mo siata wala badu nanda ka approve services commandira dron albe commanda dame wolon plus 44 121 643 3003 Niatra Gambia long Ali Kumandi 399 5264. Niatra WhatsApp long wala Viber Ali Kumandi plus 44 790 028 180. Willy Mwao abule jibo kono ye salo enjoy adi ate nyami. Approve services badi ngolu kabirin wo kankularo lo botala doron sain na sedun na programme ko no koten bayring minute tan dama wala tutaje pour nga kumfa sai lafta ka ma famo min jibe badi ngolu abe mata ku kiringolti wala mu ka ko seniyandi ko nyanta seniyala de Gambia ko sulata wala to mala min na sanji mo anin fula ko buka seneyano Gambia di wala sanji mo anin fula nyone nele be Gambia sanji mo anin fula Gambia keta fanka solet dami ya non ko nyebal le ka nyendi mo dom sanji mo anin fula Gambia keta wula balet wula kama dami ya non ko be yambaru wala ka balu be yandi mo nyinka keno nyaadi le wala mu nyonenete londo luto hadama dimo bele londo soto bayri londo wala mu dolong hadama dimo buka be lonno ni telentano saferola ntele ngeno diamola ni telentano diamola ntele ngeno kumbola ni telentano kumbola wala ntele tano jelola nyinne mu hadama din kundati duniya nyoda mo man feya nyinne ya sabu to wabul se bojam yeta Gambie kata mune nyini je iko jan sumu yata de ikata kandole nyini Gambia di ngol fanambe bola nan Gambia inimboro binala tubabudu nala sumu ya iko mune be kering iko sudimba wala kandita wula dimbati sudimba kandita wula dimbati nyaadile sudimba mu fuari yaleti sudimba mu lombali yaleti sudimba bulod mam
ko ma ben su dimba mu walati jinne ya sabu nafta tala wula dimba kono nyin kamala sen na nyanto du soto nyin kamala na hame kuwol mi minti soto fenglu fonse soto bare nzolu Gambia mo dantan ne bije mi e Gambian kolu batandi ando nyim mo dantangolo français ka fo les déchets de la société wolom nyinte ko the rubbish of the society or the waste of the society wolomu society la suntu kungolti society la monori ngolo katuko wo mollo mojo maluti ita fama ko ite la faire le ko ma fellon walle kam min fo modi e malon bari mol min yalon ko kabule no may ke la moy ke jibe woli ya mira foyte ya lonne ita fama nata fo woli e ko ita fama nata nyillon ko nyim mol min benno ma ya mira fo nga lonne de ina ata muriye fango ke woliye ko ya lonne aya tara imalon andi fango sontale ko imalon ñenul ka ke posino lati nko ye ko docteur o mi yalon ka kate mu jara lalati bari aman jara ro karam wokana ke muneti abukana ke jara lati baraka ke far lalati katuko ni mborolu jawalleta wato do lu sem fanole inyanta penko min dilanna e mo wo penko di netata penko do di le mam bindinna isem fanole sellan jurnole so docteur ol min yalon koy me jaral kungol long e me jaral borolu long e ka sasa min jara mo wo sasa fangolong wol bu ka ken o jaral lalti wol ka ke far lalati badimo mun ya sabu nganyim Halifa Sallah, I don't have any hatred for Halifa Sallah. Halifa daji ko man wole like. Andumba fodale up to the moon. Gambia. Fengo femu Gambia dinken doti. Ite Khalifa la man kuto like la no. Nyinne ya sabu ninga mori je wulte be Khalifa fare kulu tentula. Ibe kabala Khalifa la. Akuo kanja kallede. Akuo kanja kalibaki. Andun tonya wula mo fansa wollonde misali fe badi ngala nga korsiro ke doro daftar mudun dal to the memory lane ala nga korsir lolu ki ntole bele sonda nyin nanko mbe kala kilinete nga yaya jamme bondi bari nene nga fonna programme ko no jannen ko ni aje may yaya jamme bondi no kabiri mbiring is all because of this Halifa Sallah aning ala doi party andu ñinumu fennete mi yalon koy be lerlin ne nani mota kisikar so soto laji 2001 ngombe benna la failed 2007 ngombe benna la failed 2011 ngombe benna la failed 2016 nim balanta kata Khalifa la bulola non ton num failed but tumala min ala la fitan tuluma koyda Halifa fangol ning Halifa ketale ko yaya jamme la plano keta nyami bari yaya jamme le carte fayo organize yaya jamme atele commissionata chairman electoral commission yaya le ata so yaya la miro be anala illusion o siboluto wala mnyente ko nyin carte fayo nga gagner le fokabam nyine ya saba proud atata lo dunia be kunto adiamuta ko mandin ko neneta kala president wote Gambia banko ka nim mandin ko e mararo ke hani alkaliya ata yaya jamme be fala bita jahannama bari maje yaya jamme man fa fodo atata jahannama sakona fata wole be jawya la beti na man tubi bari momi yalon ko e kalita Allah subhanahu wa ta'ala tola bari bi munebe kering billahi wallahi tallahi ngamuta mandinka kamolti ngamuta surwa kamolti ngamuta jola kamolti ngamuta kandole ti ngamuta feara molti bari mimmo billahi wallahi tallahi nyinne ya sabu ya jammela almamul nyanta sindila minne ya singotilin ye billahi wallahi tallahi ta ya fasaray
ngale ko bay nya sehal islam nga moy billahi wallahi tallahi aya fasaro dati jam fottilo boyta ma banno fasarla woso mo fottilo boyta ma banno fasarla lokko mo banda ma banno fasarla fentem billahi wallahi tallahi la kuliya ni momin lota ko billahi wallahi tallahi nin ñi manke nga fa nin fata ala yendundi jahannama ni taman tubi ye billahi wallahi foje ala be dundi la jahannama so yaya nyanta tubi la halifa famale nyinda da coalition no MOU everything halifa le ni molsita bayde foloton ka moyle iko halifa le chairmanoti halifa lo nyinti atele kuul be dada halifa le nada muru ay sartol landi tombondiroto ko momo de mbeta la nyindulato imari be kala independent walati ibe resign from your party mbenga wala ne ibe kala independent walti laftale modi yella moy ni hakidol tumando be jenta nyim fama banna no bi bar soma mba continue la bari radio do ko fana mu wato net bari ngam fo mole wala nyente ko Halifa Sallah atele ñun constitution o dada within the coalition MOU katandi ko nimmin keta coalition o la nyaton koti ibe kala independent walti you will resign from your party number 1 bari Halifa kilo wala nata murunan toliya katandi ko itolla policy man yindila pour yeke minister to government or because nibe kala minister you have to resign from your party. This is what he said. So nin nata ngawo ko fana beji be Halifa nin ka fo Adama Barrow 3 years ay nin a continue ay 5 years keje ay sartol tinya memu opposition memu coalition la gentleman agreement Halifa Sallah le follow e ñinulla sarto tinya kabirin convention o lungo fangola ayatara carte ma fay follow Halifa le sarto tinya ale ñinen ka Halifa sarto tinya nyaade nato silata Halifa la ndeman sila Halifa la pour ka to ñaf nsila bata Halifa la le ni nga kangola kan ba ni man kangola kan man silala Halifa ñim memorandum of understanding aya tinya nyaade bayin itol bele bente d'accord ta yake kaytolu bala kaytolu iko momo yalon ko be lola coalition la nyaton kayala e convention le be kala delegates le bina 70 delegates each and every party momo ila 70 delegates parti mini yalon ko be mo londi la parti mini yalon ko e mo soto parti mini yalon ko e mam mo soto kato ko parti renti je parti bati je nyine ya sabu GDPD Henry Gomez nyine ya sabu mai fati la parti GMC wolbe mo taworo wala findindi waya tara wolu ni anata de real performance la wolta mo taworo wulo fam findindi no iko bari mo bebe tani PPP mi yalon ko wolte da fam wala la carte fayoto iko bebe délégué tan woro wala le sambalana mo ko bismillah bari nim ko be nyim fana oppose la aba sabu la le nyim ko wali sono fana tita andu yaya jambe la wato sita le the signs are everywhere ko yaya jambe nyanta tala le so ya wada le gesol samana bari alngal la moy kabiri wato binne ko candidate o le ne diam nyinil le kachata non janni wodi amol be sila ya ke kayto bala ko ibe resign la parti to le ban nim min gagneta ibe sanji sabale kalaje wo sanji sabo mo bele be denna ye banko doku luwa jawol min bije wolta ye falin ye banko ke bankuti banko mi yalon ko mo be la nyanto sotola carte fayo be tilinna be free and fair wokola nite sanji sabo ke je yebo momi ye sanji sabo ke je wote muruna lo election la again in the Gambia nyinda mo agreement bari tumala min na moni benta wo convention o holo kon Khalifa kijobe podi la doron katu ko munam ay min mira wolam nyinti ko ye Ousainou Darboe nala executive o bebe kasotole Adama Barrow nata sign ne molu malom say Halifa Sallah is the household name. Everybody is going to vote for Halifa Sallah. So Halifa Sallah thinking that ko atele nyanda kala num coalition la flag biarat ani nyi hamo de nat bari tani hama kensamo ala kitiyo tay kabirim mafuji wala bala wato me yalon kon torbe man na fodo mod nyanta sonna ala noland ala mo kum fa yakuno ta ka folo dron ku ayke be and then it will become mbenga wolon alay mo tombon
ala ko nyin Adama Barrow abe UDP la executive le bari Yaya Jammeh mobe ma UDP buwa mobe pras UDP ay dolu fa ay dolu singol kat ay dolu yemandi bari wata kanala akatambe Adama la na Adama jibe ako nyi wo hani mon fe ngole nyi nenete na pala nyi nenete sutiyala alkaliya fa ngasa ko kan na pala sota nyi na sa mandi ngol ko nyaadi yatal bari kolomo min nyanda nyaake so sola nyaabu ko woji mandi ngole to nyaado jumalom kolomote min nyanda Yaya Jammeh nyaake so sola wala mo Adama Baroti bari Khalifa is sati follow date ke tinya da do wala nyinte ko Adama Barrow na tala diamuta nyindoni be diamuta ibe ye molu dane pour mo déléguer ses quartiers fay Khalifa la diamo kono ninga la ka la fo nya la kan Khalifa e munef ako mode quartier fayate ni e quartier fayate keda coalition la nyaton court nate gagneta keda president instead of 3 years abe sanji kilindoron na kala ji abe jira woman ke sarta tinyati ba yes ali d'accord la ko sanje saba bari ita la fita modi e lete la katambi wondon bela iko ka la fayinte nali ya fante mbe sanje kiline karaje mbe jira andite alon ko wo sanje kilimo woman ke sarto mi alon ko ita famode ya dada nyin don sontala albe ya signé ala la note bari ko be sanje kiline karaje ay sarto lutinya Khalifa iko nyadi Samoya semwato mena wala mnyende ko atafango la 70 delegates mori bije mini manson ka katefa ya andu wala bota doyle yara fa nyunulle Khalifa long doy fangole Khalifa long wala na nimko doy be mu mbay faloti doy be manke mbay faloti doly be kono la mini yanon ko kungole katama ikungol katama kende nyinne asabu man kate fay Khalifa sallaye Khalifa la delegate a fotale nyinne ya boyndi bari Khalifa murunta nan nembe ngajelde wodula ngalone Khalifa nabe diamo la jama ka mordi de kul diamo ko nale banime hakilo tuibu kalo Dr. Bolonding mimmoda birkama kabira be diamo la mode Bolonding is a medical doctor and the medical doctor ita afala no woma angale kamo moy bari Bolonding ko atela Africa ya nala mofiya he feel too good pour kadiamo Gambian kolye nintubabu kamala sako delegate sol mimbije ye bondina wulo kono ye dolu bondina njana wolman tubabu kamoy ita be diamu la wodi e kadiamu ni tubabu kamala ibe munelu moyla no wot akomba fola ne mandinka kamala bari Gambia alnga nyone nebula Gambia doron non bankoti with mandinka 55% mol ka doy ka fo nyoy ko je foyte man surwa kaw moy foyte man nyim moy ino ntema mandinka kaw moy wala nyin tenteng alnga wasifa albula bu Dr. Borondi ya fo ni mandinka kaw la ni atara Khalifa nata no afanan ko ndede nyim fola ni nyinnade bari mba fola ni surwa kaw la we all understand bari nata ha nde fola ni mandinka ni ngofo I will not do justice bari mba fola ni angale kaw bari la fo ni angale kaw la you don't even do justice because kabiri ya fo imaje nyim min fo ni sanji kilimo delegate jama bi je malo ite min fo jinnom problem ot so Khalifa e sartol tinya wala inata murun nan kotek dunia be kono ndeman spokesman o mi yalonko is so poor min tambita Khalifa sallal bari nte ninde mo spokesman ot ndelom coach pasamba jawla spokesperson ninte bina teleto pour kadiamu Gambian kodi nin coach pasamba jaw nyanta diamu lale min nin nata yenni nin ka fengo fenna coach la koto nyanta jabi la no le mi yalonka e more satisfied bari Khalifa fangol nata control ko e vice president o sototale bari ni anyin ka ko dolla ako wode foni Adama fangol nata ndeta wo jabida sai Khalifa kanalo ka fo mole ko fo kabirin Adama Barobe Dakar bankobe jumale bul Gambia mbali nyin ka kabirin Adama Barobe Dakar bankobe jumale bul banko mandara Khalifa bulde bankobe Yaya Jammeh bul kabirin Adama Barobe Dakar kabirin Adama Barrow e Yaya Jammeh borsa bankobe economic le bulu banko mandara ngo wato kuo be lotal kuo be le lota man sakunda do kulali jama babe ko ne buka sonkata do ko la fa militaire li yebori la uniforme do fay
police oli yebore kuwol be kere mo buka da do kola banko be talla halifa bulu nyaadili nyinna ya saba ali ngam fonyo chip popularity nyinna nko darajo ikado kuwol ke darajo ye taraji bari niye darajo nyine wo darajo buka last long ila diamo ikal lakatile niye diamo ke wolum ne ka kaful lakatila ali nga toñaf so kabiri wol be kada mbijanne nga moy may fati be Dakar man sakunda mi mu coalition not inyantale ka nyomoy bari may fati be Dakar le may fati ko yaya jamme ben na fengol be dajale ka be sambakar ne khalifa ko wonten toñati bi abe nyaadi le bi bari nata murun ne koten iko okay tumala min na sai nata len gagnet ndelle memorandum o da ko mbe sanji sabare kalaji bari wo sanji sabo kono do ko le bembulu wo do ko mbele nyanta ka den bi ni misali fe Sidia Jata mu minister of education net Khalifa keta minister of environment wala whatever ministry policy kadada cabinet le policy bu kadada parliament ala nga tonya fo nyoy government na policy be kadada nan parliament le akalaban akadada nan cabinet le akadaban parliament le bari halifa kontrole ko atete do ko tala man sakun folo be deyrin yara fan halifa kata do ko tala abe deyri ngay molbule adama barola man sakunda ne ko wol mu fisir walledati modolu podite ni la nyin supa kanja mawtu nyolo ibe wuru na inila in samata balu ibe wuru ne be noise make la karo bela ha adama baro ala nyin man sakunda mandinka man sakunda lati imaja halifa salla bitre halifa be deyri ngam ko ma fo moye bari halifa ma fo moli yendum ko ntela man son kata bari bidi ngameta halifa nada fintine ko doy la policy metol alaw pour ini modo den coalition man sakundala sai muna asabu coalition man sakundai bulata kono already teria coordinate halifa min fontoli woto wala mnyinti ko the agenda of the coalition wala to get rid of Yaya Jammeh. If I told the agenda of the coalition is to get rid of Yaya Jammeh, why Khalifa is putting pressure on Adama Barrow ko anyanta sanji sabare kelaji? That is the agreement. If I told iko agenda coalition ola agenda ka Yaya Jammeh bondi no jere so ni Yaya Jammeh bondi jere ko banda mo moyti famay but Halifa la party was part of the coalition iko telte man sakunda telte do kutal Halifa kata to do kutala but another murung it doesn't make any good for all his followers molbe Halifa la man sakunda kon le molbe doy kono le mini yalon ko kante la doy but at least is a keno minister chile nga Adama Bajele Miyalonko is an expert when it comes to tourism development. Adama Ba sector nole ministerial bladoto wala se kudo kenole Miyalonko nyin sanjolu kanji lulo kono sanji sabo kono mbese de baydin kafuringo nyola Halifa Sallah namna tula wuru na Europe baydin itama momin dajale no Gambia ibita o mo dajale la Europe nyaadile Europe ya no Miyalonko it another ko gam itolu nyanta carte fayla Gambia le wallahi iba jela mimba wala nan Gambia mimba wala jabe wakilla kala do ko tuji kata carte fayla khalifa ate siat so nyin European to wulta ibe nimbi ay kuma kilimfo so ma ay kuma dofo sinni ay kuma dofo bari ali alo lunjumale Gambian ko nyante bola khalifa and more many are going to Khalifa Kumandi Tubabu ka teranga. Actually, you are not doing good thing for the Gambia. Gambian calling Yante Bola Halifa Tole, Halifa Fango Dale Dundi, Halifa Lota Fatu Radiole, and in Fatu Kamala interview, Namira Wakanatala. Akwate doku ning hadamadingo ba tebay no la wodoku mankate tati. Halifa ya fang londinyadi le. Doku ni atara nyine asabu bari doy ni atara doy mo patinete comme un parti do benyame Halifa should be a secretary general is not the owner of doy. If at all Halifa Sallah le tamu doyti then doy is not a political party. Doy is a political doctrine. But Halifa lota le dunia be nyati ngona ako doku ni mo sate baynoji wodoku manka tat amanke ko ngani lalal tubabu du bele nyimoy minine be doy ya moy minine be APRC ya moy minine be jamengol kono ya moy minine be chowchol kono ya moy minine be wulol kono ya moy minine be jala fayola ya moy san jumala be juma so sola no Halifa fangole nyimfo malaka
bari ninga ko mo fe ka fo ha pamodu fen rek la mun bari nyin tol bele nyin moy nyola halifa ko hada wade mo bate bayla no do ko to Gambia ate bu ko do ko ta nyine ya sabu abaranta ka minister yata kata ko nay minister yata adama baro sa bayno so halifa la fita monella kado hani president ya halifa ni biji ni ma keku ngaminke ya jamela mbe wala kelela ndaf ni mantano equatorial guinea wala ibita ala dula dolt bari ngaminke ya jamela president ma keku mbe wala kelela including adama baro Gambia ko sai ya jamme era wonene to soto no la Gambia min keta sanyi mo wandi fulo kono wonene to soto la Gambia wonene to keno la Gambia image sai kabirin Halifa Sallah ni oje de junyin wala alhamdulillah oje mukala di amba mo sai oje falinta akungo jima bala do ko wala Halifa ita ko ita do ko kala man sakunda Gambia ngolu ita ko inata la ka do ko ke Gambia ngole do ku wato sita iko do ku keno fele do ku jorango fele iko ita malla fi la den ko ino iko ita malla fi moya fo ko nyanta dan na janne nyanta murun na nga date ku ngana nyanta kelate ne nyanta kelate fo Halifa ya mala ta complete human being no human being is perfect ala nga tonyaf ala nga tonyaf bara jibe ni European to ya kembulu kubaluti Halifa be no nowhere I told him beke nowhere ngajele abota nowhere sign ngaje nowhere ko fele go for me yele iko bay male wada that's fine so mbije ngaje Halifa bota na nowhere another Sweden musundungo findita ay video ako kabiri ngatebe Sweden malon sanji jeri atebe Sweden bari Halifa Sallah la nyinna ay gathering min sifaji ay kafo min sifaji atene nyamo wo kafoje kabiri atenata Sweden bari atada male kadiyam abuka kafo tanninna kafo wole no wen ko wole ente fama lolale no way alto le ente fama lolale no way Khalifa famale kafo wati let us separate politics state from the mosque. Halifa nata altuliya anna meeting jellek falu jututa alla mol le babe mini bondi la camera to mol Gambian ko ya lon ne mimbe kering nena nga nyem fojan ngo Gambian ko la bankota sulu saji mata sabula yebo la bankoto nite be la kalabante yala nite be la talin wala hanal se podim hanal se jumping hanal se kabanya dile hanal se sawun wallahi nyinkelote baye hadise podin nyinkelote baye kele nyaadi lete baye la tonya kelo ka tonya sabatindi Gambia bankoka Gambia belongs to all of us yenyon Khalifa la ya samba jame ngoto je Halifa ka muna nyini jame kutuboto jame ya samba ja kata mune fenke ako politiko akata wala kata munna nyantuluti mun tuluti bari toli amiran tolmalo mimbe kere ngalo na mimbe kerinde almamo mimba la wo Sweden jami alla wo Norway jami ngoto is a doy member altol mini ya kumandi je almu doy member ngalo ne nothing bad about that and ali right sotole pour aller Halifa support ali right sotole pour aller tana doy balalman right min soto wala nyinti ko ka Gambian ko luta ke brainwash ke nene kuma kunta wala min yalon ka manke tonyati ndol we are here nde silala mola nde malula mola nde ngoma la mola ning anata katonya banke Halifa ali ajele Gambia mume beto atele Khalifa je jamen jumala kona tata jabe dia mola dunia mume beto atele aje ka politician jumala samba jamen moto yara fa atol la jamen mu politique jamen ngolete no malo ente fale I'm so ashamed mule bekere iko ha ya sambaje adu siring moriba koma nko ala ya lambe ya maro min dila lambe programme ko la wala Gambia montol be le tat mbe Halifa dan Halifa man sakunda muri kaye ba koy man sakunda te mako la soto la min tambite tati nyil londo min be bulu ni wolondo tayya kafu man sakunda kan ko dori bi jete ke jalayla ite wokko le kala londo min be bulu Halifa mori jikita ko londo min be bulu ni e wota
ya kafu nyimman sakunda kan ya marolla walle fango sembola ye ferota ye dulala muta halifa wallahi ngalo ne nyimman sakunda bita nyato bari ye nyaka se man sakunda mi yalon ko bite fangbe waleto because hani bi ima fo mole ko you are not part of the coalition bari tata da woda ibe coalition against la itata da woda ibe man sakunda against la ando halifa diamu wato be wala kono bari keri wato bilinga seta ha Sweden nyine ya sabu ala na Sweden mo jama bi je koy ba wulenke manta findila I have that news kati ko munam wato solo sandembe mutaring wato loya Usenu Dabo be mutaring Sweden ko le demonstration o kumandile khalifa la molo ani nyimmo dolu nyindonu e balanta kana demonstration o e ko ha kidu suñu affaire li affaire UDP la so sey ñoñi krib karawa dun tajanne bari say nin halifa nata e kalamuri kanyun donno manene dugal nale manna malobe falale yalo na lunta wono adunta janne ngo Gambia mun tolbe le tata nimmi ya kata mba folale nimmi ma kata mba folale nimmi kabe kalabante yale kala ka banko nyine kalabante ya buka banko nyine sembo wala tilingo wala ka banko nyine Adama Barrow musal hinolti nyine ya sabu moma choose ala famole ya choose Adama Barrow to the bottom of the ladder anata biya fela keta loya Usenu Dabo famala boss mi ya lonko atefanka wala je konna boss so womo alala knowledge so wala asabun ko bi nte nyim fengol be banna kum fenjama jamala bi janyanta min fala especially when it comes to Halifa bala planora ala bala planora Gambian ko be jiberola Gambian ko be korsirola barin tol fanam be ko talale ngi leral nga ko tan ni senyande nadiya tali al inde say nendiro bu kandew nali yambanen woka kenye nasolet nali ende fangonen woka kenye barakolet nali burunda alien kajafi waka kenye pride let so there is no way atulbe min farano ha but ni dia mutadoro iseje nata isulu saji malu ibe ngunu la ibe karabu la ila nyin karabo wala ka sabu ke fangol la kilo lu tay alaw mari ala subhanahu wa ta'ala en tanka nafikola alaw mari ala subhanahu wa ta'ala en tanka sulu saji mala problemo siata baki kati ko suluwo naka na ni mboro ka wuture bar suluwo mi ye saji kulo la kungoto na tete kamera fo saji yolong jannite balo na ko suluwo long aka taraye muta walla Allah subhanahu wa ta'ala ala umare ala embe tanka sulu saji mala masibola Gambia mu kayra bankolet Gambia mu banka baraka malet Gambia mu bankolete banko mi yanon ko ay duwa soto jumale duwal di Gambia la wala mama fololti min yanon ko ye fankoluta wala na mama fololti min yanon ko ye la lokan kuma be ke duwalta anen barkanino nyin kamala Gambia sikeno banko mi yanon ko silin soma be Gambia dingol nafala wo Gambia wo duwal min ketaje wo barkanino min ketaje walla jabita nyinan imaje nyinan Gambia dingol nata ye la bankota Gambia dingol bebe friring bo to darin kumoto mbe kumol fola moti je mi yanon ko senli pano police on be fintile be diamule be masakunda against la député be fintile be masakunda against la chal wafula be masakunda against la sibi wafula be masakunda against la mono yerenkela be masakunda arrest la mote lore kunto ka foy ko muna ne nyimfo lafita nyin Gambia sifale walla mbe min fola wolom nyinti ko Adama Barrow mba fole ko gacce galama Adama Barrow mba fole ko abaraka Adama Barrow mba fole ko inyalo esinkumbat Adama Barrow mba fole ko kekor sirlat Adama Barrow mba fole ko corruption o bamman sakunda kon Adama Barrow mba fole ko Gambian ko jikite lale Adama Barrow mba fole ko kana jikoti nya Gambian ko Adama Barrow mba fole ko Gambian ko bebe ko male Adama Barrow mba fole ko Gambia mo kendo bebe ko male Adama Barrow mba fole ko mistake o buka baye no do ko kon bari do ko wala kumayata Adama Barrow doku wala kumayata so wakamala doron ngalten to ngali jayi bi na programme bi ma danna janne foni ala ndeni aussi wati ko tan bari ngalo ne ko radio doku wate mu wato leti bari ndenyen programme o banna man Gambia dingolu konton bini be London ndenyen programme o banna man Gambia dingolu tentu bini be London yara fa London nim bamin ham nyinna mu nyo sabalaji ning anata terangala
yara fan London nim Birmingham nyinno mu nyo sabalalut ning anata ka tonya fasa Gambia bankoka bari mfuta da Birmingham lungo minna pamodu meta tala Birmingham la de pamodu momalo jumalo pamodu wato do dun katara Birmingham le na wona wati fololu sanje tan ko mala kaytolu man soto folo bankolu man long nketa wacha bu beso de green leaf for JJC Johnny just come from Brikama nga kumala vale tande 2008 JJC la munti Johnny just come from Brikama njita mbe Birmingham wato do dun katara je konko kala fe wulu fala mobu ka fonye fam pa mo ballo bandi enje wato do ka bu ni wo ngomala de bota dabi bari muna natak kabiri mimbe kerin sabatita mimbe keri ya sabu kabiri defuta da Birmingham molu la fita nyimela katu ko munom mobe ba fadanye ko ha pamodu ila kolen sidam pamodu nangan netal namuso ko nimmela netalo samba animbe dunna nyola dor ba fula he ndekema ya sabu le fam ndene wobuka kachano dukar pamodu nanga group netalo ta dukar pamodu ila nomba dinna Birmingham mune wo sabu pamodu la barakote mune wo sabu pamodu la nyinyate mune wo sabu amanke pamodu famote bari mimbe kering wole wo sabu pamodu ma katu ko mimbe kering is a household name ando molia lonne ko nga kata ko bekele nin Allah subhanahu wa ta'ala tema pour nyinka mala nkana kuma kensa mo foje nse modu jelende nse modu e fenke wato lolu bari nka kuma fo akake kuma kesolati so wala sabu Birmingham ko mbe tentula mbe jayina bari ndala London nga safero da maleke Facebook o tonko mfeda London just kamolta ke jibe fo London mall dum fo telefona mbe kala ko Birmingham da nga safero da maleke Facebook ko London ko le ko biwo mbe London ne de juma lafta invite la konton nga o post wato minna 1 minute lulo kono mo woro wula wala en commande wolo dula kilometer labango la telephone ro kanyo batole pamodu be mun tole ngane kam pamodu bintele dura ngole tabi pamodu bintol la jam fufule bija pamodu ibe mun tole nke ma bine kamala pamodu be nyadile labango la na telephone fonna battery flat so way mun atandina Gambian ko ya lonne mun mo tonyati mota Gambian ko ne no la kotani haninta pamodu bojam ni mimbe kerimbe fenkere nyaawnya molu kade ka jibe nullumo minna nko mbe wotala nga wota for granted ngombe molu nene la wala ngombe kuma soto balo fola moliye ngombe kudo dundula nyinkono mi yalon ko anin tonya manke kinote mi na programme o date minna moli ben tula jede mo folol le nyin soto jannin torbina darajo la karora bari bi ni wonna da fonyo kono ni mo siata akake mo tannaneti wala mo tannani lulu so nyine ya sabu be Allah subhanahu wa ta'ala danila atele kala jongo kanta na tonya foduto ala o mari Allah subhanahu wa ta'ala yen kanta ala o mari Allah subhanahu wa ta'ala kana bondi tonya fola akoliyata o adiyata o ala o mari Allah subhanahu wa ta'ala yen tonya kan katu kon tolka nyimminke amanke tol sawoti bari nina raji be nyim programme on min be nkake nka min safa buka siya so womo ala la nolati bari nse sijanne nga kolu nga minta programme kono nga be arrange kungol kono saferte tallaje dami yalon ko mbe bulale no male safer kulu andu dole bije buka diamuno niatare mambula safer kulu lu noma so ni ala nata ntolo dema ala nata ku kenya mammin ke mo jamaay mi yalon ko be kuwal fala la tareta bula safer kulol noma pour que hakilo bulandala wo mu soro dangolete wala ya sabu ntolo fonse man sata la tento nga annabi jayi nga wululadu tangi nge nimbara bari ni wululadu fananten wululadu wal mallanjin kam yen karandi tumando bi jento nyimbe nola so wala ya sabu ntolu sayin kam fanjere ko role model o so wala ya sabu kube kuto manyan na fola wala ya sabu kube kuto manyan na kala
wala ya sabu jiber nyaato manyan na ko fananke katu ko na jiber nyaalu modi ke jiber na pare nyaalu modi ke jiber na tama nyaalu modi ke jiber na tika nyaalu modi ke jiber hanin tatam be dongona na don nyaalu fango modi ke jiber so wala ya sabu nimbe dongona mbe don kula nimbe diamol me diamu kula nimbe tamala mbe tama kula nimbe kuo kukela nyanta ke kula so wakamara Gambia de ngol ngalu tentu ngali jayi nin ala sonda samambe muru nana janne samambe na min na jaw wolam nyenti ko mol min yalon ko misal fe fo wolle ba fu tutantete sama wala be kala nakatata nyimmo kilimon isa tule recycle ida malbe nyota la do ko la ida malbe nyo falen ida malbe ko be kala fuaro li nyina tantella fontol fuaro le manya na balula ba fontol fuaro date Gambia to ba fonyin keki ba katango bimbe larin Gambia ndol manya na nyapati tali sotala jiba mo killing family killing mo dantangol woldol ne be nyapati tali sotala jiba ha anim problem do fana min bije APRC abe kunya touch ninko APRC minister Karimu Buale wo minister do fana mu Buale katuko Buale kaddo ko ke Buale mo bu kaddo ko ke Buale Buale kaddo ko jino ni jino le kaddo ko moni more kaddo ko yaya jamme bo Buale na do ko dal soto ngam morije e ka yaya jamme la modolu kondam e ka muri ka Fatumata Tambaja e moy bam ausbila e ka muri ka FJC Fatumata Jahumpa Sise ana kotoma fenke Sise fenke Jahumpa e ka muri ka wol tombo yalon Gambia kukelin doro na kante kamfa mo kendo mini yalon ko bota wulula kendo le bala e ka nyimo furu mo kumande e ka foy ko dadi mommi nyina sa kono la dadi ni mommi nyolti ba APRC ko dole ba fula yaya jamme dadi dole ba fula Fatumata Jahumpa Sise dadi dole ba fula Aissatou Njie Sedi mommi azara amalu long ngamol je GRTS ngo fango ente jakale ha that's my mommy your mommy is at home you calling this evil mommy. How many times you gonna call them mommy daddy mommy daddy mommy daddy I'm going to over kulten sola ni mankala mommy yaya jamme manke mola daddy ti Aissatou Njie Sedi mankala mommy ti Fatou Lamin Faye mankala mommy ti Nene Magdol mankala mommy ti no mommy le balterbul ban nalu multa atol yamra ni ñunu benum do ko wala APRC le ñunu hani bi wol aliye mutanya min ko makal mo mimbebul fal malon ko bu amaka mo le benebul Lamin Faye was the chief pimp for Yaya Jammeh atale kan na sunkutu ndingol jibe high school to anin ku kota ngol to mini yalon ko aka fo Yaya Jammeh ko nyindo wo koytale nyindo wode ha ala ariero finyam hey so ndella Gambia dingol kalo nyinke ba mukala foro ika ho chief pimpoli ko nyimunna mo minati ani fonyo ka Yaya Jammeh ka fa dadi mon mine ya ko mandi dadi la me wati ani fonyo ka fo FJC mommy FJC hana try munek anende te keno la mo kendo te Gambia FJC le lota ka Gambia alfalu neng ka kuo be neng afa fulangol afa ku kenyoro ke neng Gambia kono katandira ko jawara ya to balendu suwol ning falol la domorol la ayatara te fangol ka suwol ning falol la domorol la domo Gambia jumala mamani mesamo domo Gambia jumala mam oncle Benz domo ala ngato nya fodoro but ni wulte ka ha excuse my mommy la yes my mommy hey is my dad hey ngo alingam fonyo wala alinga to nyafu. Let us be consistent, let us be clear with ourselves. This is very important. Gambia belongs to all of us. So wakamala donga la baraka ba ke badi ngol ngaru tendu ngaru jayi Allah teri kanu delo pamo de goja me yaron ko wala katara sini ngare jam minde kering ngalu tendu ngari jayi so kuta nyawnya ali alla wato be tudi albe jibe rola ngontanta ba kem ko toma Aziz Boja ni konton fam ben na teri ma konton na mamo jabi kanun tero min yaron ko be Sweden dawda ngal konton bari fanam ba fodale ko mimbe kering na tisato be janjandine ning atarali na tisato sam ni tisat kilin sam yembe kering na makoy katu ko mimbe kering is here to stay.
no evil forces, no evil desires, no whatsoever is here to break us or to stop us. We are here to stay. Ntoli bi jangem be stay la. Allah subhanahu wa ta'ala ni tonya fola lo. Allah subhanahu wa ta'ala ni tonya lo. Gambia lota Gambia da data tonya lo kono. Gambia dingol da data tonya lo kono. Gambia lota tonya lo kono. Na Gambia musi bualu la tonya lo kono. Wa tonya wole be sabatina. Walla mimbe kering. Nka fo wole nyama. Okay. Wow. Yes.